بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، ڈوائش لینگویج کا نیا لیسن شروع کرتے ہیں۔ آج کا لیسن بھی ہم مختصر اور آسان جملوں کا ہی سیکھیں گے۔ وہ جملے، وہ اکثر فقرات جو ہم روزمرہ زندگی میں، روزمرہ حالات میں کئی بار استعمال کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ تم نے کیا فیصلہ کیا؟ Was hast du entschieden؟ تم نے کیا فیصلہ کیا؟ Was hast du entschieden؟ entschieden فیصلہ کرنا، کسی چیز کا فیصلہ کرنا، کسی چیز کا ڈیسیژن لینا۔ Was hast du entschieden؟ تم نے کیا منتخب کیا؟ Was hast du gewählt؟ تم نے کیا منتخب کیا؟ Was hast du gewählt؟ gewählen ہوتا ہے منتخب کرنا، gewählt منتخب کیا۔ was کیا چیز؟ تم نے کیا ایجاد کیا؟ Was hast du erfunden؟ تم نے کیا ایجاد کیا؟ Was hast du erfunden؟ erfunden ایجاد کرنا۔ Was hast du تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا ایجاد کیا؟ تم نے کیا خرید کیا؟ Was hast du gekauft؟ تم نے کیا خرید کیا؟ Was hast du gekauft؟ kaufen خریدنا۔ Was hast du gekauft؟ تم نے کیا خرید کیا؟ تم نے کیا خریداری کی؟ سب بتا دو، erzähle allen۔ سب بتا دو، erzähle allen، یعنی ساری تفصیل، سب کچھ بتا دو، erzähle allen۔ پھر ریپیٹ کرتے ہیں۔ تم نے کیا فیصلہ کیا؟ Was hast du entschieden؟ تم نے کیا منتخب کیا؟ Was hast du gewählt؟ تم نے کیا ایجاد کیا؟ Was hast du erfunden؟ تم نے کیا خرید کیا؟ Was hast du gekauft؟ سب بتا دو، erzählen allen۔ سب بتا دو، erzähle allen۔ ایک دفعہ کوشش کرو، versuchen Sie es einmal۔ ایک دفعہ کوشش کرو، ایک دفعہ ٹرائی کرو، versuchen Sie es einmal۔ versuchen ٹرائی کرنا، کوشش کرنا، einmal ایک دفعہ۔ اسے درست کرو، repariere es۔ اسے درست کرو، repariere es۔ اس کو بھول جاؤ، vergiss es۔ اس کو بھول جاؤ، vergiss es۔ vergessen ہوتا ہے ورب، جس کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا۔ vergiss es، اس کو بھول جاؤ۔ وہ قابل اعتبار ہے، es ist zuverlässig۔ وہ قابل اعتبار ہے، er ist zuverlässig۔ verlässig قابل اعتبار ہونا، قابل اعتماد ہونا، جس پر بھروسہ کیا جا سکے۔ یہ بڑی غلطی ہے، das ist ein großes Fehler۔ یہ بڑی غلطی ہے، das ist ein großes Fehler۔ Fehler غلطی، grosser بڑی، یہ بڑی غلطی ہے، das ist ein großer Fehler۔ پھر ریپیٹ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کوشش کرو، versuchen Sie es einmal۔ اسے درست کرو، repariere es۔ اس کو بھول جاؤ، vergiss es۔ وہ قابل اعتبار ہے، es ist zuverlässig۔ یہ بڑی غلطی ہے، das ist ein großer Fehler۔ ایسے نہ بولو، reden Sie nicht so۔ ایسے نہ بولو، reden Sie nicht so۔ ریڈن بات کرنا، بولنا، nicht so اس طریقے سے نہیں۔ sprich lauter اونچا بولو۔ sprechen بولنا، sprich lauter اونچا بولو، اونچی آواز سے بات کرو۔ اس نے رات کا کام کیا، arbeitete nachts۔ اس نے رات کا کام کیا، arbeitete nachts۔ nachts رات کا، arbeiten ہوتا ہے کام کرنا، arbeitete اس نے کام کیا۔
बच्चों को सिखाओ किंडर लेरन। बच्चों को सिखाओ किंडर लेरन। तुम मज़ीद इंतज़ार करो दू वार्टेस्ट लेंगर। तुम मज़ीद इंतज़ार करो, तुम और इंतज़ार करो, दू वार्टेस्ट लेंगर। दू वार्टेस्ट तुम इंतज़ार करो, लेंगर मज़ीद और ज़्यादा लंबा। तुम्हारा काम हो गया, deine Arbeit ist erledigt। तुम्हारा काम हो गया है, deine Arbeit ist erledigt। जल्दी से तैयार हो जाओ, machen Sie sich schnell bereit। जल्दी से तैयार हो जाओ, machen Sie sich schnell bereit। schnell bereit जल्दी से तैयार होना, अपने आप को जल्दी से तैयार करना। इसे आगे ले जाओ, bringen Sie es voran। इसे आगे ले जाओ, bringen Sie es voran। bringen ले जाना, es इसको, voran आगे। अपनी हालत दुरुस्त करो, beheben Sie Ihren Zustand। अपनी हालत को दुरुस्त करो, beheben Sie Ihren Zustand। इससे पूछो, frag ihn। इससे पूछो, फ्राग हिन। फ्रागन होता है पूछना, सवाल करना। फ्रागिन इससे पूछो, उससे सवाल करो। तुम्हारा काम हो गया है, deine Arbeit ist erledigt। जल्दी से तैयार हो, machen Sie es sich schnell bereit। उसे आगे ले जाओ, bringen Sie es voran। अपनी हालत दुरुस्त करो, beheben Sie Ihren Zustand। उससे पूछ लो, frag ihn। उससे पूछ लो, frag ihn। तो दोस्तों ये था आज का लेसन। उम्मीद करते हैं कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा और समझा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें, और नए दोस्त सब्सक्राइब भी लाजमी करें, और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़ से auf Wiedersehen।